Can you hear me? Hello. Good morning everyone. Boleh dengar saya tak? Boleh, Madam. Okay. So, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okay, hari ni kita nak sambung soalan 17. So, semalam kita dah cakap pasal acidity alkohol. Alkohol bersifat asid tapi sangat weak acid. Dan hari ni kita nak sambung soalan 17. They have C6H6O react with bromine water to form white precipitate. Deduce the structure R and give its hydropack name. Okay, so ni soalan yang simple tapi dia membantu kita untuk menjawab soalan-soalan yang kompleks lah. Okay, pertama sekali dia bagi molecular formula and then dia boleh react dengan bromine water and observation is white precipitate. So what is R? Actually pertama sekali kita nak beritahu yang the carbon and hydrogen ratio. Okay, when we look at the carbon and hydrogen ratio, okay, almost 1 to 1. Okay, so we are expected to have benzene. Okay, so nanti bila kita kena predict structure, kalau kita nampak molecular formula dia, carbon dia 6 ataupun carbon dia banyak lah kan. Lepas tu hydrogen dia patutnya lebih banyak lah. Okay, biasanya kita buat macam ni. CnH2n. Like, ni formula alkene. Like the numbers of alkene is double the numbers of carbon. Tapi sekarang, kalau ratio dia 1 to 1 ataupun not exactly 1 to 1 tapi carbon banyak, hydrogen lebih kurang bilangan carbon. So we expect that the structure consists benzene ring. Okay. And then kita pun kislah benzene ring. Sebab benzene ring C6H6. Setiap satu carbon pada benzene ni mempunyai satu hydrogen. Next, react with bromine water. Okay. Lepas tu dia kata ada O kan. So hydrogen 6, carbon 6, hydrogen 1, 2, 3, 4, 5. And then dekat sini hydrogen yang ke 6. So R is phenol. Okay, number 2 kita boleh agak R is phenol. Apa yang membuktikan telahan kita tu, kita punya tekaan kita yang R ni mempunyai dia adalah alkohol. Because it can react with bromine water. And form white precipitate. Okay, so kita buatlah equation kita. Where phenol react with bromine water
And then white precipitate tu adalah, okay, ni dia undergo substitution. Okay, the OH remain, and then the hydrogen at carbon number 2, carbon number 4 and number 6 was substituted by the Br. So in bromine water adalah test untuk mengesan kehadiran phenol, ataupun bromine water test is used to distinguish aromatic alcohol which is phenol from aliphatic alcohol. So kalau kita buat kepada butanol ke pentanol, so benda ni akan negatif, but it's only positive for phenol. Okay, then give the IUPAC name. So dia nak bagi IUPAC name untuk siapa? Untuk R kan. So R is phenol. IUPAC name, okay, can be phenol ataupun hydroxy benzene. Dekat. Okay, soalan 18. Compound Y insoluble in water, dilute HCl and aqueous sodium dichromate but dissolve in dilute sodium hydroxide. When Y is treated with bromine water, it is converted rapidly into a compound with molecular formula C7H5. So yang ni pun, again kita akan jumpa C7, okay, H8, and then kita tengok C7H8 ni 7 karbon, tapi hidrogen dia 8 je. Expected banyak lah hidrogen dia, tapi hidrogen dia sedikit. So apa yang kita perlu buat adalah kita try buat Y. Y mesti ada benzene ring. Okay, ni dah 6 lah. Benzene ring, 6 karbon. And then karbon yang ke-7, belasah je lah letak kat mana, CH3 lah contohnya kan. Lepas tu ada apa lagi? OH. Okay, betul tak kita punya bilangan hidrogen? 6 karbon, karbon yang ke-7, oksigen 1, hidrogen 8. 1 plus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, agaklah macam ni kan. Tapi insoluble in water, maksudnya masuk dalam air. Okay, kenapa dia boleh insoluble in water? Alkohol, ingat tak lagi alkohol yang boleh larut dalam air, maksimum yang boleh larut dalam air adalah 5 je kan. Okay, bilangan karbon yang sampai 5 sahaja. Sebab 5 karbon ni dah cukup panjang dah untuk dia larut dalam air. Kalau lebih panjang daripada tu, hydrophobic area dia besar. Okay, ni maksimum hydrophobic area. Maksimum, tak betul lah. Maksimum apa? Dissolve in water. Kalau kita punya rantaian karbon lebih panjang, dia punya solubility in water semakin berkurang. Okay, maybe it will be slightly soluble. Lagi panjang, insoluble. So sekarang, since kita ada benzene ring adalah satu bulky molecule. So dia besar lah. Okay, large hydrophobic area, that's why it is insoluble in water. Tapi in terms of kita letakkan CH3 dan OH ni macam-macam. Kita boleh juga buat apa possible structure. Kita boleh buat structure mana lagi? CH2OH. Macam ni, boleh kan? Okay, kita kira bilangan hidrogen dia. Karbon 6, 7. Hidrogen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 2 kemungkinan.
Okay, sama ada dia aromatic alcohol atau dia aliphatic alcohol. Kalau aromatic alcohol, OH bonded to the benzene ring. Okay, insoluble in water, dengan water insoluble, dilute HCl, maksudnya tidak react dengan HCl, and aqueous sodium hydroxide. Pun tak ada. Okay, so dekat sini kita tengok dia perkataan dia insoluble, meaning that dia tak react dengan water, dilute HCl dengan sodium hydrogen carbonate. But dissolve in dilute sodium hydroxide. Okay, tapi dia boleh react dengan sodium hydroxide. So dissolve in dilute sodium hydroxide. Maksudnya boleh larut dalam sodium hydroxide. Okay, next. When Y treated with it is converted rapidly into a compound with molecular. Okay, dia react dengan Y treated with Br water. Macam mana lagi nak ni? Br2H2O react dengan bromine water. It converted rapidly into compound with molecular. Okay, so kita tengok dekat formula ni C7H5OBr, meaning that there is a substitution. So ini adalah test untuk phenol. Maksudnya structure ni bukan Y lah. Okay, so ini tak boleh jadi Y. So inilah Y. Okay, sekarang bila Y masuk, dia positif untuk phenol, and then ada Br. Okay, dan Br akan masuk pada kedudukan 2, 4, 6. Sebab ada Br3. Okay, dan kita ada lagi satu carbon yang asalnya ada C7 kan. So kita letak je lah metil tu kat tempat kosong. CH3. Therefore, CH3 kita dekat sini kat mana? Kita pindahkan CH3 ni dekat ya. Sebab nanti kita nak letakkan Br. Okay. Right. So kita tengok balik. Suggest the structural formula of Y. So kita dah dapat Y. Write all the equation involved. So kalau yang ni, yang tak ada ni, kita tak payahlah tulis. So yang ada reaction adalah reaction with the sodium hydroxide dan juga bromine. Okay. Sekarang apa yang terjadi? Okay, kalau tak ada reaction ni, kita kecilkan. React dengan apa ni? Sodium hydroxide aqueous. Okay. So here kita tengok dekat sini sodium hydroxide is a base, and then phenol dia ada OH kat sini. Okay, ingat tak semalam kita belajar OH antara alkohol, aliphatic alkohol dengan phenol
yang menunjukkan acidity yang lebih tinggi adalah phenol. So here phenol boleh menunjukkan sifat dia yang berasid. So phenol akan react, bila dia react dia jadi O minus. Okay, and then ada Na plus. So acid, weak acid, ni acid bertindak balas dengan base menghasilkan garam dan juga air. Okay. So yang ni dapat white precipitate. Okay. Dana, soalan 18. Ada nak tanya apa-apa soalan? Okay, tak ada. 19. Give a brief explanation for each of the following observation. Phenol dissolve in aqueous sodium hydroxide, but cyclohexanol does not. Okay. Dissolve kat sini, bukan kita nak tengok solubility sahaja, tapi dissolve give us information that there is a reaction. Okay, ada reaction. Maksudnya, kalau kita ada phenol, another one is cyclohexanol. Okay, dengan sodium hydroxide, kejap dia kata one confirmatory test. Confirmatory test for Y. Y adalah, tadi dia buat Br2 water, kita boleh buat apa lagi? Dengan FeCl3, OH, phenol, iron trichloride. So kita akan dapat purple complex. Copy balik. And then buat macam ni, FeCl3. Purple complex. Okay, confirmatory test Alright, mana lagi ni? This one. So kalau dia react ni, you akan dapat macam tadilah yang saya tunjukkan. Kita akan dapat phenol tu, sodium phenoxide, salt and water. Okay, dia gabung macam ni. Hydrogen ni gabung dengan water. So dapatlah H2O. Tapi untuk alkohol, cyclohexanol ni tak jadi macam tu. Meaning that it react with sodium hydroxide, no observable change. Okay, ataupun insoluble. Kalau insoluble, macam mana dia nak larut kan? Macam mana dia nak bertindak balas kalau dia tak larut? So ini disebabkan oleh phenol has higher acidity than cyclohexanol. As higher cyclohexanol. Okay, then macam mana kita nak cakap yang acidity phenol ni lebih tinggi? Sen. Okay, apa sebab phenol has higher acidity than cyclohexanol?
Macam mana kita nak explain phenol higher acidity than cyclohexanol? So ingat semalam saya bagi tahu kalau acidity it depends on the stability of the ion form. So sekarang phenol has higher acidity than cyclohexanol because phenol form phenoxide ion. Stabil tak? Stabil. Phenoxide ion ni stabil, stabilized by resonance effect. Okay. Due to electron delocalization ni, sambunglah bla 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 bla. Due to electron delocalization. Okay. Lepas tu, produce concentration H plus yang tinggi, therefore react with siapa? React with sodium hydroxide. Untuk cyclohexanol, acidity dia sangat rendah. Dan macam mana nak react dengan base? Kalau dah tak mampu nak tunjukkan acidity pun, so nak react dengan base. So tak boleh bertindak balas lah. Okay, phenol is more acidic than, boleh juga explain guna ni, phenol is more acidic than cyclohexanol. Therefore, phenol can react with base to yield sodium phenoxide, which is a soluble salt. Then you bagi equation macam ni. Okay. Ethanol react with iodine in aqueous solution of sodium hydroxide to produce yellow precipitate, but 1-propanol does not. Write the equation for each for the reaction between ethanol and iodine in aqueous solution of sodium hydroxide. Benda ni. Ethanol react dengan iodine sodium hydroxide. Ethanol CH3 CH2 ethanol 2 carbon alcohol react dengan I2 sodium hydroxide and produce yellow precipitate. Maksudnya ada CHI3 yellow precipitate. Tapi kalau 1-propanol does not. 1-propanol CH3 CH2 CH2OH. Ni propanol. So bila dia react dengan I2 dalam sodium hydroxide, tak. No observable change. Okay, kita dah write equation and then we need to explain kenapa. So ethanol positive with iodoform. Sebab dapat apa? Sebab dapat white precipitate ni. So C double bond O, O minus. Another one is one hydrogen. Carboxylate ion. Then this one is white precipitate. Yellow precipitate. So ethanol positive with iodoform test. Sebab dapat white yellow precipitate. Sebab apa? Okay. Sebab dah ada jawapan pula. Ya. Give positive result due to the presence of methyl carbinol. Due to the presence of methyl carbinol group, whereas 1-propanol does not possess any methyl carbinol. Okay, so kita highlight manakah methyl carbinol tu? Inilah. Okay, so here is the alpha carbon, carbon that bonded to the OH. The alpha carbon connected to the 1-methyl group. So sekarang one methyl group. Inilah. So yang ni dia akan putus dan dia akan dapat CHI3 yellow precipitate.
Dah ada jawapan pula. Okay. So that's all for today for hydroxy. So kita dah habis tutorial hydroxy. Sekejap. Ada apa-apa soalan? I don't know.